सावधान ओडिशा आपण को स्वागत। आज हूँ 31 जुलाई गुरुवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण माने क्यों जिला देखुंट जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुंचर। चलतु लेट नगरी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 बर्ड फ्लू को नहीं चिलिका और नंदनकानन सतर्कता जारी होची। आगुआ सतर्कता आपणाइछन्ति नंदनकानन प्राणी उद्यान कर्तृपक्ष। खोर्धारे बर्ड फ्लू चिन्हट पर नंदनकानन सतर्कता अपना जाइछि। नंदनकानन समस्त कर्मचारी को सचेतन कर जाइछि। जदि कोनोसी पक्षी ठारे बर्ड फ्लूर लक्षण देखा जाए सेथिप्रति ध्यान रखा परामर्श दी जाइछि बोली पीसीएफ प्रेम कुमार झा एवं नंदनकानन कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। प्रत्येक दिन पक्षी मानक हालचाल रिपोर्ट प्रस्तुत करा जिवो। ए रिपोर्ट को प्रत्येक दिन नंदनकानन प्राणी उद्यान निर्देशक और उपनिर्देशक समीक्षा करेंगे। प्राणी चिकित्सकों एक स्वतंत्र किट व्यवस्था करा जायछि। नंबर 2 आहरी कलबल करियो वर्षा। आज 15 जिला को घड़घड़ी सह वर्षा अलर्ट जारी होछि। राज्य में 15 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, ढेंकानाल, मयूरभंज में घड़घड़ी सह वर्षा है बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मंगलवार दिन टिटिलागढ़ में 39 मिलीमीटर, भुवनेश्वर में 77.4 मिलीमीटर, नुआपड़ा 23 मिलीमीटर, बलांगीर में 22.2 मिलीमीटर, चांदबाली खोर्धारे 12 मिलीमीटर और छतरपुर में 10.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। नंबर 3 स्कूल मानिबे बस्तानी हालुका नियम। छात्र छात्री स्कूल बस्तानी बोझ दिनकू दिन बढ़ी चलथिबारु उद्वेग प्रकाश पाइछि। पूर्वरु एने कटकणा थिले मध्य अनेक स्कूल एहाकु मानुनथिबा नै अभियोग होई आसुछि। एहाकु नै सर्वशिक्षा अभियान पक्षरु पुनि थरे निर्देशनामा जारी करा जायछि। छात्र छात्री माने सेमानक ओजनर 10% रु कम ओजनर स्कूल बैग नेउ बोली निर्देशनामा रे स्पष्ट करा जायछि। उदाहरण स्वरूप 30 किलो ओजनर छात्र छात्री माने 3 किलो रु कम ओजन स्कूल बैग नेबे। सर्वशिक्षा अभियान जिला प्रकल्प संयोजक नित्यानंद बारिक ए संपर्क में निर्देशनामा जिलार समस्त ब्लॉक शिक्षाधिकारी को जारी करिसेंति। नंबर 4 अगस्ट 9 रे कोरापुट गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री। जयपुर रे बांटिबे तृतीय पर्याय सुभद्रा किस्ती। कोटिया जाए विभिन्न उन्नयनमूलक कामर समीक्षा करिवे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सामाजिक गणमाध्यम एक्सरे सूचना दैछन्ति। उपमुख्यमंत्री सूचना पर प्रशासनिक तत्परता देखिबाकू मिलछि। नुआ दायित्व ग्रहण करथिबा जिलापाल मनोज सत्यवान महाजन एवं वरिष्ठ अधिकारी माने शहर उपकंठ बांकबिचा पड़िया परिदर्शन करिसेंति। मुख्यमंत्री गस्त संपर्क में स्थानीय प्रशासन पक्षर कौन सूचना दी जाइनि। नंबर 5 महाकाश को इसरो पठाइले महंगा उपग्रह निसार। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन यह सबुठारु महंगा महाकाश मिशन निसार उत्पेक्षण करिछि। याकु बुधवार दिन संध्या 5:40 रे आंध्र प्रदेश सिहुरीकोटा स्थित सतीश धावन महाकाश केन्द्र उत्पेक्षण करा जायतिला। यह एक उपग्रह जहाको भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन अमेरिकीय महाकाश संस्था नासा सहित मिसी प्रस्तुत करिछि। याकु सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षपथ स्थापन करा जिवो। एठारु ए समग्र पृथ्वी उपर नजर रखिबो। यार मोट मूल्य 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात प्राय 13,120 कोटी टंका अटे। नंबर 6 आरआई एआरआई अमीनो आईसीडीएस एसएफएस परीक्षा बातिल कले ओ ट्रिपल एससी। अगस्ट 13 रु सेप्टेम्बर 6 पर्यंत हेबाकु थिबा मेन परीक्षा भी बातिल कर जायछि। या परे 14 दिन भितरे पुनः परीक्षा पई कमिशन विज्ञप्ति प्रकाश करिवे। परीक्षार्थी को परीक्षा पई आउ सानी आवेदन करबाकू पड़िबोनी। समस्तଙ୍କୁ परीक्षा देबे सुजोग मिलिबो। गत वर्ष सेप्टेम्बर 20 रु अक्टोबर 8 पर्यंत अनुष्ठित प्रिलिमिनारी परीक्षा रे अनियमितता अभियोग सामना आसिथिला। एहाकु नै परीक्षार्थी माने विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। फलस्वरूप ओ ट्रिपल एससी एक अभूतपूर्व निष्पत्ति नै प्रिलिम परीक्षा रे अंशग्रहण करथिबा समस्त प्रार्थी को पास घोषणा करी मेन परीक्षा रे अंशग्रहण करिबार सुजोग दैथिले। ए निष्पत्ति अनुसार प्राय 5 लाख परीक्षार्थी मेन परीक्षा पई योग्य होइथिले। नंबर 7 तुरंत बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट देबाकू जिलापाल मानकू निर्देश देले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आकाश मार्गरु बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलार बन्या परिस्थिति अनुध्यान करिसेंति। मुख्यमंत्री सहित राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज और स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह थिले। राज्य में जो स्थान में बन्या जो क्षयक्षति होइछि सेमानकू तुरंत सहायता मिलिबो। क्षयक्षतिर तुरंत आकलन कर रिपोर्ट देबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दी जाइछि। रिपोर्ट पाइबा पर क्षतिग्रस्त लोकंकू उपयुक्त सहायता जोगाई दिया जिवो। घर भंगा एवं गो संपत्तिर क्षयक्षति रिपोर्ट मगाजिया सहित जो गाँ गुड़िकर रास्ता खराब हो जाइछि सेगुड़िक तुरंत मरामती कर जोगाजोग व्यवस्था पुनः स्थापित करा जिवो। नंबर 8 अगस्ट 2 रे चाषी अकाउंट को आसिबो 2000 टंका। आउ मात्र 2 दिन अपेक्षा खाता को आसिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान 20तम किस्ती। एने बड़ खबर घोषणा कले सरकार। तेबे वाराणसी चाषी अकाउंट को टंका पठेबे प्रधानमंत्री। 9,70,00,000 चाषी अकाउंट को जीव 20,500 कोटी टंका। समस्त चाषी मन में प्रश्न उठुची परवर्ती किस्ती केबे आसिबो। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार योजना 20तम किस्ती 2000 टंका अगस्ट 2 तारिख में चाषी अकाउंट को पठाए बोली घोषणा करिसेंति। रक्षाबंधन पूर्व यह सरकार बड़ उपहार हेबो। नंबर 9 मेयर और कमिशनर को घेरिले बीजेपी कॉर्पोरेटर। कटक महानगर निगम 33तम साधारण अधिवेशन में आरंभ हट्टगोल। नुआ कमिशनर
କିରଣଦୀପ କୌର ସହତ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନେଇ ବସିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ 3.5 ବର୍ଷ ହେବ ୱାର୍ଡର କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ କାଉନସିଲ ହଲରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି 2 ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର। କାଉନସିଲ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ଅନାମ ଚରଣ ପାତ୍ର ପାସ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଫାଇଲର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ମେୟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 କାଲି ମୋଦି ଶାହା ଆଜି ନଡ୍ଡା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ହଟାଇବା ପରେ 2010ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା 2000ରୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କେବଳ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ମାତ୍ର 7 ଦିନ। ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ନୀତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର ପରିଣାମ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯବାନଙ୍କ ବସ୍। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବସ୍ ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ବସ୍ଟି ନଦୀକୁ ସିଧା ଖସିଯିବା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟର ବସ୍ କଥାଟି ଖାଲି ଥିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଯବାନ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଇଟିବିପି ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗାନ୍ଦରବାଲ ଜିଲ୍ଲାର କୁଲନଠାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବସ୍। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡି, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବହୁ ଲୋକ ଏହି 4 ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ ହୋଇଛି। ଏଣେ ବହୁ ଲୋକ ଏହି 4 ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତିହିଡି, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାନ୍ଦବୁଲ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତିହିଡି, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମ 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଭାରତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ପରିକଳ୍ପନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏହାକୁ ଆଗେଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 13 ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ପହଲଗାମ ଏବଂ ବାଲତାଲ ଭୟରେ ରୁଟ୍ରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏନେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପହଲଗାମ ଏବଂ ବାଲତାଲ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶିବିରରୁ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 30 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶିବିରରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ 31 ଜୁଲାଇ 2025 ଭାଗବତ ନଗରୀ, ଜମ୍ମୁର ବାଲତାଲ ଏବଂ ନନୱାନ ଶିବିର ଅଭିମୁଖେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୋଦ ତୋଷ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କରାଯିବ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ, ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯିଏକି ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ ମହାରଣା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କା କାରବାର। ନମ୍ବର 16 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପାଇବେ ଭତ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସିଧାସଳଖ ବିଭାଗ ଏସ୍ଏସ୍ପିଡିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଏଥର 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ନେଲା ପରେ କିଏ ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, କିଏ ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଛି ଏବଂ କାହାର 5 ଏକର ଜମି ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ପରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ପୁଣି ସର୍ଭେ ହେବ। 2 ଲକ୍ଷ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ସର୍ଭେ ହେବ। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 17 ହୋଇପାରୁନି ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେୱାଇସିର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସମସ୍ୟା। ଆଧାର କାର୍ଡ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚେହେରା ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ ସବୁଠି ସମାନ ସମସ୍ୟା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଘରକୁ ରାସନ ନେବାର ଯୋଜନା ବି ରହିଛି। ସେହିପରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନିଜେ ମୋବାଇଲରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ବା ଚେହେରା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଇ-କେୱାଇସି ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ନ ହେବାରୁ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବାରୁ
वंचित होउछन हिताधिकारी किंतु एने मंत्री को जणाना विभाग। नंबर 18 आसंता 5 दिन पर्यंत केमिति रहबो पाग चलंतु जानिबा। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में अत्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह कालबैशाखी संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी कर समय सतर्क रहा परामर्श देछि पाणीपाग विभाग। जुलाई 31 किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर सतर्क कर पाणीपाग केन्द्र। ए जिला गुड़िक हूँ केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक यह जिला गुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही। सेहीपरि बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, सुंदरगढ़, अनुगुल, देवगढ़, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति भली जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिला गुड़िक गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही। नंबर 19 राउरकेला इस्पात कारखाना मानव संबल परिवर्तन कर्मशाला सेल दर्पण। सेल राउरकेला इस्पात कारखाना ज्ञानजन एवं विकास केन्द्र जुलाई 29 तारिख में एक 2.5 दिनिया मानव संबल परिवर्तन कर्मशाला सेल दर्पण उद्घाटित हो जायछि। ए कर्मशालार उद्घाटन समारोह में मानव संबल विभाग निर्वाही निर्देशक श्री तरुण मिश्र, कार्य विभाग निर्वाही निर्देशक श्री विश्वरंजन पलाई एवं खनि विभाग निर्वाही निर्देशक श्री MP सिंह मंच में उपस्थित थे। यह अवसर में HR विभाग CGM श्री AMI रथ एवं ज्ञानजन और विकास विभाग रसीद AM श्री PK साहू समेत कारखानार विभिन्न विभाग प्राय 50 जन अधिकारी उपस्थित थे। नंबर 20 सिंगल यूज प्लास्टिक मना। सरकारी ऑफिस रे सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार उपर लागिला कटकणा। एणिकी सरकारी ऑफिस रे समस्त प्रकार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन निर्देश होईछि। एने जंगल परिवेश अतिरिक्त मुख्य सचिव को विभाग सचिव चिठी होईछि। सरकारी बैठक सभा समिति में प्लास्टिक जारी लगिथिया फुलतोड़ा को ना होईछि। प्लास्टिक ऊपर प्लास्टिक खाद्य पुड़िया प्लेट व्यवहार उपर मध्य लागि कटकणा होईछि। एही बळी गुरुत्वपूर्ण खबर पाया पई आम चैनल सह जोड़ी रहंतु। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करनांती वीडियो को लाइक करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणांतु आपण माने केउ जिल्ला देखुचंती, जहा द्वारा एही बळी प्रतिदिन गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, सावधान ओडिशा।